This is going to be fun. Okay, isang shot muna para ikakrap namin mamaya sa video. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Kuyaya. Okay, go. Okay. Pakaayos naman! Oy, teka lang, may tali. Bagal mo. May mga kadali ka eh. Di ba? Mabilis. Ayun, pwede na ito pang Oy, teka lang, tatama tayo. Preno, paano na? Kanan. Kaliwa. Pwede na ito pang Kanan muna, Carl, kanan. Kaliwa. Kanan ulit. Kanan lang. Kaliwa. Yes. Hoy, kaliwa muna. Babangga natin yun, oh. Mababangga natin yung iceberg. Saan tayo? Carl, kanan. Kanan daw, right. Right na lang sabihin mo. Kaliwa. Kanan. Kaliwa, kanan. Kaliwa. Dapat ano? Kanan. Kaliwa. Right, left. Kaliwa. Kanan. Mabilis. Kanan. Kaliwa. Kanan. Sorry. Captain Bulok. Bulok, aha. Bulok, Captain. Faster than Vader, everything you can do. Nangangalay na ako. Kaya mo yan, bading. Kanan na lang, kanan. Be, persain mo, be. Kaliwa na, kaliwa. Oy, kanan. Natawa. Ipon tayo, balik ka na. Swap. Kaya naman. Swap. Bilis ko na natin. Captain Isaiah. Bilis mo na yun. Swap kay Captain Isaiah. Wala na. Be, tulak mo. Oh, Pwede na ito pang Olympics. Yan, kaliwa. Kanan. Kanan muna, kanan. Sorry. Yan. Basic lang yan. Captain Isaiah. Yun ang bilis oh. Galing nga ayaw. Sino yan? Pupalo, nababasa ako. Yung bilis. May ganda ka. Kaliwa. Preno muna, patalikod. Ah! Ano, pinapanood tayo. Kaliwa, kanan. Bilisan mo yan. Kaliwa kanan. Ginagawa ko eh. Kaliwete siya eh. Kanan, ang hina. Tutor. Tulak. Yes, tas tulaw. Tulak, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, Okay na. 5, 6. Kanan. Slice that. Yun. Oh. Galit. Kanan. Go, Captain Aya. Aya. Kanan. 1, 2. Kanan. Kaliwa. May magpapapicture pa sa atin. Kaliwa kanan. Picture daw, mga vloggers tayo. Baba dito eh. Kanan, boy. Kanan. Kaliwa. Kanan. Hindi, mababa. Salong mababa. Wala, di tayo makakabot doon. Hindi tayo makakabot doon. Dito kanan. Center ka na. Kanan. Kaliwa. Ay, yan!
Maya. Sakay ka? Tsura mo, pangit. Baka nabababa ako. Wait lang. Oh. Mara, wag ka maano, ligot. Tayo ka, Mara. Parang ang pangit ng ngiti nyo. Kasi yung ano, kasi yung tingin nila sa ilaw. Persain mo. Drive yan, papalitan kita. Captain nyo ako dito. Kana. Captain. Iwa. Kana. Bagal. Ano yan? One eternity later. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say. Shout out! Shout out! Gitna ka lang. Balik ka lang, tawid-tawid ka lang. Yan, ganyan ka lang. Kamay, Huwag ka alis sa linya. gano'n mo lang kamay mo, gano'n mo lang. Buka mo lang, buka mo lang. Buka lang, ganyan lang. Huwag ka magpapatawid. Yan dyan. Tumaka ka. Kuluhin mo lang sila, ganun mo lang. Kuluhin mo lang. Wala, sining makakalusot ka. Mainis si Ining eh. Ay, Taya! Taya si Ining! Nag-away na po yung mag-ina! Ganun talaga yun! Pasok ka
Isang diretso lang pala, walang balik. Ang alam ko, punta tsaka balik dapat eh. Kung makabalik. Tangi! Kamote! Dapat pag-appear, pwesto agad kayo ng ganon. Hindi kayo marunong eh. Kamote! Aya! Saan ka? Hoy, saan ka? Wala na. Wala na, tapos na. Hindi sila marunong. Hindi sila marunong. Kaya talo-talo Alam sila. mo, diagonal, horizontal eh. Hindi sila marunong. Yun lang, hindi nyo alam, in-explain mo anong matutos eh. Yun lang, hindi nyo alam, in-explain mo anong matutos eh. Tinuruan ng strategy na dito ka lang. Ganyan ka lang. Kamote. Luto yan, luto. Ikaw na lang patotot, JM. Diana, hindi ka dyan. Si Irene ang apiran mo. Sige, tuturuan kita. Diyan ka lang, huwag kang aalisan. Si Irene ang apiran mo. Huliin Miss Pino. Yan, ganyan lang kayo. Bakit mo? Wala na, tapos na. Aya! Close ka lang, close mo to. Ay, ba't hindi sila bumabalik? Dapat Wala, bumalik ka. walang balik. Isang diretso lang sila. Kamote ka, LOB. Natin na, Hindi, akala niya kaya ng agility lang eh. Eh, kalaban nyo. Pag natutunan nila yan, pwede. Kasi ang bibilis nila ngayon eh. Laro na ito, nagkaya kayo? Sino ba patotot? Kahit na magpalit-palit kayo, kahit JM, Okay, computer pa. Tama yan. Apat na! Kasi dito na kayo. Go, may coaching na kayo, ah. Kyle, harap ka dito, Kyle. Yan, ibigay nyo lang yan. Ibigay nyo lang yung lugar na yan. Papasukin nyo sila, makakita. Papasukin niyo sila dyan, yan.
dalawahan lang. Lima lang pwede. Kaya. Unless pabalik na siya. Matotot lang mo ano dyan. Diyan ka lang kaya na. Matay mo si Ganon. Kaya. Pinakabantay. Sabi ni Ineng Puti sa magkukulang ako na pasaba. Happy birthday! Nga mo na! Ka ba? Yan mga abot kayo, ganyan lagi yan. Dapat si JM na patotot eh. Dinabot, dinabot. Nalilito si Aya sa linya niya eh. Aya, pasok! Tama na, nagugulat. Tama na, walang bawi.